Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar aquí presente el día de hoy. Feliz sábado 9 de noviembre para todos ustedes. Vamos a comenzar. Amigos, les tengo una información de última hora sobre lo que va a ser el presidente Donald J. Trump, el futuro presidente de los Estados Unidos durante estos 4 años en las redes sociales. Se viene básicamente, señores, una protección de la libertad de expresión. No va a haber ninguna supresión de tu opinión. No va a haber ninguna, esa sensación de censura por parte de las redes sociales. Donald Trump se encargará de que todos ustedes tengan la libertad de expresión que tanto se lo merecen. Vamos a comenzar con esta información donde solo Joe Biden se mostró sonriente tras la victoria de Donald Trump. Parece encantado de que Trump haya superado a la única persona que logró sacarlo de la contienda presidencial. Al fin y al cabo, el enemigo de mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Resulta, señores, que vean las caras de todas estas personas. Tenemos a Nancy Pelosi, tenemos a Jimmy Kimmel, tenemos a Tim Halls, tenemos a Ocasio-Cortez, tenemos a Obama. Y por último, tenemos a Joe Biden, que básicamente ha estado feliz. Lo veíamos bastante triste, pero él, después de que vio a Donald Trump, después que él se puso la gorra de Donald Trump, está más feliz, está contento. El día de ayer se fue a Delaware, está descansando nuevamente en la playa ante estos últimos días que le queda como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, la victoria de Donald Trump en las elecciones del 2024 dejó en evidencia el masivo FF de los demócratas en el año 2020. Mientras que Hillary Clinton y Kamala no llegaron ni a los 70 millones de votos, Joe Biden había superado los 81 millones de votos. Entonces la pregunta es, ¿cómo Joe Biden hizo para llegar a 81 millones de votos cuando en el año 2016 Hillary Clinton obtuvo 65 millones de votos, Donald Trump obtuvo 62 millones de votos? Ahora, Donald Trump en el año 2020 obtuvo 74 millones de votos y Joe Biden obtuvo 81 millones de votos. Y esta vez Kamala Harris obtuvo 69 millones de votos y Donald Trump obtuvo 73 millones de votos. Entonces, si Kamala Harris obtuvo 70 millones de votos, ¿dónde quedaron los 11 millones de votos adicionales que Joe Biden obtuvo en el año 2020? Bastante interesante, ¿no? Ahora, Hillary Clinton, la loca Hillary Clinton, señores, está desesperada. Perderemos el control total si las redes sociales dejan de censurar contenidos. Resulta que ella tenía razón. Básicamente, ya sea Facebook, ya sea Twitter, Twitter X o Instagram, Instagram o TikTok, whatever they are, en los que ellos sean. if they don't moderate and monitor the Si ellos no content, monitorean el contenido, we lose total vamos a control. perder el control total de estas plataformas. And it's not just the social and Y no es psychological algo social o un efecto psicológico. effects, it's real Es una harm. gran amenaza donde estos demócratas maquiavélicos van a perder el control de las redes sociales. Ahora, prepárate, porque esto está bueno. Escúchame esto. El presidente electo, Donald Trump, describe un plan para destruir el régimen de censura y restaurar la libertad de expresión. El presidente electo, Donald Trump, ha publicado una estrategia integral para desmantelar desde los cimientos lo que él llama el régimen de censura de izquierda, prometiendo acciones rápidas en su primer día en el cargo. Advirtió que sin la libertad de expresión, Estados Unidos no es verdaderamente libre, diciendo: si no tenemos libertad de expresión, no tenemos un país libre. El plan de 5 puntos incluye una orden ejecutiva para impedir que las agencias federales colaboren con empresas privadas en la supresión de la libertad de expresión. Las órdenes ejecutivas no son soluciones a largo plazo, pero podrían ser un comienzo para ganar el impulso necesario para la legislación. Investigaciones del Departamento de Justicia sobre prácticas de censura
con posibles cargos por violar los derechos civiles y las leyes electorales. Número 3. Reformar las protecciones de la sección 230 para responsabilizar a los gigantes tecnológicos por la moderación de contenido sesgada. Sanciones para las universidades que incurran en actos de censura, incluidos recortes a la financiación federal. Este punto es interesante porque Trump también tenía previsto tomar medidas energéticas contra el antisemitismo el primer día, a mediodía. Una carta de derechos digitales para salvaguardar las libertades de estadounidenses en línea. La firme postura de Donald Trump contra la censura ha encendido el debate sobre el papel del gobierno en la regulación de las plataformas tecnológicas. Una pregunta. ¿Podría esta medida transformar la libertad de expresión en la era digital? ¿Debería ser esta la prioridad en este momento? Elon Musk dice sí. Hay que combatir esta supresión por parte de los gobiernos de lo que quieren hacer en contra de los ciudadanos. A continuación, te voy a compartir el video traducido en español para todos ustedes para que puedan entender el plan que tiene Trump, que va a firmar una orden ejecutiva específicamente el 20 de enero del año 2025. Así que vean este video y no olvides compartirlo en las redes sociales. Mira esto. We don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as mis- or disinformation. And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. Second, I will order the Department of Justice to investigate all parties involved in the new online censorship regime, which is absolutely destructive and terrible, and to aggressively prosecute any and all crimes identified. These include possible violations of federal civil rights law, campaign finance laws, federal election law, securities law, and antitrust laws, the Hatch Act, and a host of other potential criminal, civil, regulatory, and constitutional offenses. To assist in these efforts, I am urging House Republicans to immediately send preservation letters, and we have to do this right now, to the Biden administration, the Biden campaign, and every Silicon Valley tech giant, ordering them not to destroy evidence of censorship. Third, upon my inauguration as president, I will ask Congress to send a bill to my desk revising Section 230 to get big online platforms out of censorship business. From now on, digital platforms should only qualify for immunity protection under Section 230 if they meet high standards of neutrality, transparency, fairness, and non-discrimination. We should require these platforms to increase their efforts to take down unlawful content such as child exploitation and promoting terrorism while dramatically curtailing their power
to arbitrarily restrict lawful speech. Fourth, we need to break up the entire toxic censorship industry that has arisen under the false guise of tackling so-called mis- and disinformation. The federal government should immediately stop funding all nonprofits and academic programs that support this authoritarian project. If any U.S. university is discovered to have engaged in censorship activities or election interferences in the past, such as flagging social media content for removal of blacklisting, those universities should lose federal research dollars and federal student loan support for a period of 5 years and maybe more. We should also enact new laws laying out clear criminal penalties for federal bureaucrats who partner with private entities to do an end run around the Constitution and deprive Americans of their First, Fourth, and Fifth Amendment rights. In other words, deprive them of their vote. And once you lose those elections, and once you lose your borders like we have, you no longer have a country. Furthermore, to confront the problems of major platforms being infiltrated by legions of former deep staters and intelligence officials, there should be a 7-year calling-off period before any employee of the FBI, CIA, NSA, DNI, DHS, or DOD is allowed to take a job at a company possessing vast quantities of U.S. user data. Fifth, the time has finally come for Congress to pass a digital Bill of Rights. This should include a right to digital due process. In other words, government officials should need a court order to take down online content, not send information requests such as the FBI was sending to Twitter. Furthermore, when users of big online platforms have their content or accounts removed, throttled, shadow banned, or otherwise restricted, no matter what name they use, they should have the right to be informed that it's happening, the right to a specific explanation of the reason why, and the right to a timely appeal. In addition, all users over the age of 18 should have the right to opt out of content moderation and curation entirely and receive an unmanipulated stream of information if they so choose. The fight for free speech is a matter of victory or death for America and for the survival of Western civilization itself. When I am president, this whole rotten system of censorship and information control will be ripped out of the system at large. There won't be anything left. By restoring free speech, we'll begin to reclaim our democracy and save our nation. Thank you, and God bless America.